Beat Production. Adlaw-adlaw ako mabiyahe, kanang pamilya ko naman. Adlaw-adlaw ako mabiyahe, isang barya-barya man. Oras ladaman para hitakon pagpasada, makikipag sa palaran o kalsada. Barya-barya man diri ako nababaraka, basta may dako hiuli pagkaunit ak pamilya. At least din hikapot ko lait akon oras, di sugad dit may amo bagalahit nakaposas. Sakto it kinikita, pambayad yung pagkaon, pagwara pa pasahero na uli ako haamon. 6 to 7 it kadanay ko biya ay swerte pa akon, papakyawit ibungod kadali dako danay gudit kita. Pag imo nakaadlawan malas la ako nit panahon kung permi mauran, pero danay pinipirit mahulos mataghuman, mas makuri man yani punit ulo pasuan. Nihimuon niya tanan para hikinabuwasan, mapasada nga hawak diri ako maundang. Adlaw-adlaw ako mabiyahe para hitam kabuwasan. Adlaw-adlaw ako mabiyahe diri gud ako maundang. Adlaw-adlaw ako mabiyahe kanang pamilya ko naman. Adlaw-adlaw ako mabiyahe isang barya-barya man. Makadanay la 200 kinikita ko haadlaw, makadanay gid may swerte kung nakugod pinapakyaw. Pero danay may da malas, may da man narakop, so gadanay hit iba, may da nakikipagsarabot. Bagabagal la maraot, wara pagkaurusa, makadanay ang kumiwas, mga hingit man napila. Kay karuyag ko itakon adlaw diri magraraot, iniiwasan ko itawo nga haakon nagsasamok. Pero napasada la ako kay diri inhaira, napasada ak para inihitak pamilya. Di ak maundang, diri gudak magtatakas, papreho la kita, nalaban la aking patas. Kay kun ano itrason, kay ano ak nabiyahe, pobre dama ak, dito na ak nakabasay. Diri gudak papaulon, kay pamilya tak busog, motor po tak instrumento para kami mabusog. Adlaw-adlaw ako mabiyahe para hitam kabuwasan. Adlaw-adlaw ako mabiyahe diri gud ako maundang. Adlaw-adlaw ako mabiyahe kanang pamilya ko naman. Adlaw-adlaw ako mabiyahe bisang barya-barya man. Adlaw-adlaw ako mabiyahe para hitam kabuwasan. Adlaw-adlaw ako mabiyahe diri gud ako maundang. Adlaw-adlaw ako mabiyahe kanang pamilya ko naman. Adlaw-adlaw ako mabiyahe bisang barya-barya man.